আজকে আমি তোমাদের আবারও স্টোলের একটা ডিজাइन দেখাবো। तो चलो एक एक को देखे नहीं, যার যে কার্ডটা ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप कर दियो। आज मैं आप लोगों को फिर से एक स्टोल का डिजाइन दिखाने वाली हूँ, तो जिसको जो कलर पसंद आएगा जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। फर्स्ट दिखा रही हूँ ऐसे स्काई ब्लू के साथ एक ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में एक पीस देख लीजिए। ये जा रही है फर्स्ट कलर ऑप्शन। इसका प्राइस जा रही है इन सब का ओनली एंड ओनली 170 रुपीज। ठीक है, 170 টাকায় তোমরা কিন্তু এই স্টোল গুলো পেয়ে যাবে। তো এক এক করে জাস্ট কালার গুলো দেখে নাও, যার যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই তোমাদের চলে গেল সেকেন্ড কালারটা, এরকম তোমাদের থাকছে পিঙ্ক কালারের মধ্যে। এটার মধ্যে তোমাদের কি বলতো ব্ল্যাক কালার বেজ কালার তোমাদের সেমই থাকবে, শুধু উপরের কালার গুলো চেঞ্জ হবে। যেমন ফার্স্ট তোমাদের আমি দেখলাম স্কাই ব্লু কালার, এরপর তোমাদের দেখাচ্ছি খুব সুন্দর একটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে। ঠিক আছে, এই তোমাদের চলে গেল এটা সেকেন্ড কালার অপশনটা। সেম প্রাইসেই তোমাদের থাকছে মাত্র 170 টাকা করে। नेक्स्ट आप लोग को दिखा रही हूँ येलो कलर के ऊपर, देख लीजिए। इसका बेस कलर आपको सेम ही मिल जाएगा, ऊपर का कलर आपको अलग अलग मिल रही है। देख लीजिए, ये जा रही है इसका थर्ड कलर ऑप्शन। प्राइस सेम जा रही है ओनली एंड ओनली 170 रुपीज। ठीक है, 170 जा रही है ये सब स्टोल का प्राइस। तो जिसको जो कलर लेना है स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। टोटल 5 कलर दिखाऊंगी, अब बस देखते रहिए। ये जा रही है इसका फोर्थ कलर ऑप्शन। এই কালারটাও তোমরা দেখতে পারো, রয়্যাল ব্লু এর সঙ্গে তোমাদের কিন্তু থাকলো এই কালারটা। দেখো এই তোমাদের চলে গেল এটা ফোর্থ কালার অপশন। সেম প্রাইস 170 টাকা। আর লাস্ট তোমাদের দেখাচ্ছি রেড এর সঙ্গে। দেখো এই তোমাদের চলে গেল এটা লাস্ট কালারটা। দেখো ये जा रही है इसका लास्ट कलर ऑप्शन। ऐसे रेड कलर के ऊपर आपको मिल रही है, सेम प्राइस के ऊपर ही मिल जाएगा ओनली एंड ओनली 170 रुपीज में। ठीक है, ये सब पीस आपको ओनली एंड ओनली 170 रुपीज में मिल रही है। तो जिसको जो कलर पसंद आएगा जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना।